wa tarsyihu ablahu minat tajrid li'annahu mubna ala tanasi tashbih wa iblahu ablahu minat tajrid wa tajridu ma'a tarsyihi mutakafi'an. Dan bermula tarsyih itu lebih mubalaghah daripada tajrid. Wujud karena bahawa sesungguhnya tarsyih itu yang dibinakan di atas lupa tashbih, dan bermula itulah itu lebih mubalaghah daripada tajrid, dan bermula tajrid beserta tarsyih itu yang sepadan, ianya dua. Kemudian bahawa sesungguhnya tiada datang tarsyih dalam kitab Allah Ta'ala di atas barang yang didakwa akannya barang oleh sebahagian mereka itu tidak berlawanan, ianya tiada datang akan mubalaghah madhkur, akan abliriyah, akan mubalaghah yang disebutkan sebagaimana barang yang hana difaham. Kejut hana ternafi mubalaghah karena bahawa sesungguhnya sebut, karena bahawa sesungguhnya sebut selainnya karena bahawa sesungguhnya sebut selainnya ba'duhum, itu sabit, karena bahasanya sebut selainnya ba'duhum karena menganggap penting ardi, itu tidak menghendaki ianya sebut selain akan tiada ini madiyah, akan tiada ini faedah yang nisbah zati. Wa man arafa mawqi'an, dan bermula siman yang mengetahui yang nyaman akan tempat jatuh kalam, hana nisya mudah di atas nyaman oleh ini makam. Kan jadi tarsyihnya lebih mubalaghah ketimbang tajrid. Kejut karena bak tarsyih tersebut gubina di atas lupa tashbih, karena ahwatana tarsyih dalam kalam isti'arah nyan hanadih ke musyabbah yang di ke musyabbah bih. Nampak? Pada dakul negedeo ra'aitu asadan lahu libadun, nyan dengan kelahu libadun nyan han tibayang ke rajulun cuja, dak tibayang ke asad karena yang ada asad nyan tarsyih lahu libadun, maka tarsyihnya ini diputua tashbih, maka awak diputua tashbih lagi-lagi cici asad yang takalanya kaum balaghah, dan bermula itulah itu lebih mubalaghah daripada tajrid. Itulah hana mulaim musta'arlah, hana mulaim musta'armin, yang lebih mubalaghah ketimbang kalam tajrid. Tajrid disebut mulaim musta'arlah, bahkan disebut mulaim musyabbah. Dan bermula tajrid beserta tarsyih, bak kalamnya na tajrid na tarsyih na mulai musta'arlah na mulai musta'armin nyan mutakafiani, itu yang sepadan ia dua. Kibal sepadan hana yang lebih kuat, sehingga orang kata hana yang lebih kuat hanya tak pegah nyan tarsyih, hanya tak pegah nyan tajrid. Faham tak? Orang kata sepadan dua hanya tak pegah nyo istiarah murajaah. Lanjut. Nyo istiarah mujarradah lanjut. Karena hana yang lebih kuat dua ji antara tarsyih dengan tajrid. Awak tekan sepadan dua punan istiarahnya nanti itu
itlaq mutlaqah. Maka tak hukum hukum itlaq. Pak. Dan bermula tajrid beserta tarsyih. Jadi dalam kalamnya na mulai musta'arlah, na mulai musta'armin. Ibal maksudnya na mulai musyabbah, na mulai musyabbah bih. Lagi ikut, contoh ikut. Ladaya asadan sampai di sisi long asad yang di atas video. Yang mulai rajulun cuja atas video, benar atas video. Kemudian ada malam lahu libadan azfaruhu lam tuqlam. Ini bak sabah kalam. Empat na dua buah mulaim. Na mulaim musta'arlah, na mulaim musta'armin. Ketika kalian nyan tarsyih dengan tajrid tersebut, nyan sepadan dua ni. Orang teka sepadan, hana tapunan isti'arahnya mujaradah, hana tapunan isti'arahnya murasyah. Dalam fahuma maka bermula keduanya itu sabit pada hukum itulah. Orang teka pada hukum itulah isti'arahnya kepunan mutlaqah. Baik. Kabih mubalaghah. Kabih ya, kapah lebo eh. Sama pun sama mubalaghah dua. Nyampinya sama mubalaghah haji piyo. Sama mubalaghah. Maka orang dia sama mubalaghah haji tak benar kena ujung-ujung dia. Ha? Hanjit tapunan mujaradah memandang kita jerit. Hanjit tapunan ke murajaah memandang kita tarsyih. Sebab? Ada punan pun hanjit mai tu, ada punan mendua fahuma fi hukmi itlaq. Ha? Hai orang teh bak mubalaghah yang bak hukum itlaq, orang teh kalengan nan jibu. Mutlaqah. Bukan dia. Tahu ujung bak nan dia. Budak ni? Bukan ada mak? Kau dekana banduanya lagi hana? Apa? Kemudian bahawa sesungguhnya tiada datang tarsyih pada kitab Allah Ta'ala berdasarkan dia tu barang yang didakwa di sebahagian mereka itu. Jadi na yang pegah tarsyih hana dalam Al-Quran, hana datang dalam Al-Quran tarsyih mulaim musta'armin. Mana? Mulaim musta'armin nyan hana dalam Al-Quran, nyan ngon pegah hana dalam Al-Quran tersebut pu iktirnafi tajak pegah yang bahawa tarsyihnya lebih mubalaghah ketimbang tajrid hantar nafi.
Kiban makna handam nafi man tamjid pegah darjah lebih mubalaghah daripada tajrid walaupun na yang pegah darjah hana dalam Al-Quran. Yang hana ternafian sebagaimana barang yang lahir Pak Tayang. Hana betul tidak lahir. Jadi hana lahir yang hana pegah. Kiban jaral lebih mubalaghah sedangkan Al-Quran hana benar. Hukum ini lah. Alasan kejut han dipun nafi. Kejut han dipun nafi mubalaghah yang kagak sebutkan buno secara teratur buno. Karena bahawa sesungguhnya sebut selainnya ba'duhum. Nampak? Yang ba'duhum buno. Jadi selain ba'duhum nyan nagu sebut darjah ligaan. Nyan sebut darjah nyan kepentingan di bukan kepentingan bukan zati. Bukan kepentingan aridi. Mulai. Kan ada pokok pegah darjahnya menang kena pegah. Yang ada sebagai pelengkap. Maka kepentingan tersebut darjahnya merupakan kepentingan aridi. Contoh mesti lagi takun ra'aitu asadan. Lukalan akan asad lam palangmon fil hamam. Dah sebut darjah. Put kendarjah lahu libadun atfarhu lam tuqlam nyan tabahu wa taba darjah kendarjah darjah lahu libadun atfarhu lam tuqlam nyan darjah nyan kepentingan tabanya bukan kepentingan dati puji kepentingan aridi yang kepentingan dati dah tunjuk pegah nalung kalan asal. Bahasannya kenya rajulun juga. Tampana lahu libadan al-farqun al-faru lam tuqlam kas bukan kata maksud cinta kalian. Karena ada hana lahu libadan karena fil hamam yang bukan tunjuk asal kan makna hewan mustaris. Maka sebut darjah yang sebagai bukan kepentingan ikan kepentingan dati tapi kepentingan aridi. Ini lah, Iwan. Empuk. Yang kepentingan aridi, nampak lah. Kepentingan aridi hanya dikehendaki. Berarti sama dengan ini pucuk bulan. Darjahnya ada kepentingan aridi. Yang hanya dikehendaki sebutnya akan tiada faedah yang tadi. Pegah. 4. Pegah darjah lebih mubalaghah daripada tajrid yang ada dati. Nampak? Ada dati. Kena ada tambahan, ada dati. Cik memang maksud. Pegah darjah lebih mubalaghah daripada tajrid yang merupakan faedah yang zati. Maka ngan hana disebut dalam Al-Quran darjah hana ditulak. Nampak leh? Han ditulak yang bahawa darjahnya lebih mubalaghah daripada tajrid. Tidak hanya ditulak karena darjahnya ada perkara aridi. Tahan disebut Al-Quran kekahan karena ada aridi. Pegah lebih mubalaghah darjah ketimbang tajrid yang ada dati. Maka ada aridi han ditulak ada dati. Mau Cuba naturah lagi. Selainnya. Karena bos yang sebut selainnya ba'duhum. Ilat la yunafi.
yang dilakir li ba'duhum kiban munyo hana disebut tarjih dalam Al-Quran ada mudih boleh lebih mubalarah tajrid ketimbang tarjih. Dia jawab, hai ngonkeun sebahagian mereka itu pegah tarjih hana dalam Al-Quran yang hanjit berlawanan habalun ikut gunung. Kujud han berlawanan. Hai penafi, buat penafi no, hai itulah. Karena sebut selain ba'duhum, empat. Selain ba'duhum, tadi selain ba'duhum karena disebut tarjih. Yang sebutnya karena perkara aridi, jadi bukan kepentingan di kepentingan aridi tarjihnya, kan kepentingan dati. Maka punya kepentingan aridi nak disebut dalam Al-Quran hana disebut hana jadi masalah. Hai itulah ada kepentingan dati tarjih lebih mubalarah ketimbang tajrid. Dah tajrid nah. Sip. Kenapa dia sebut selain tarjih? Pun agak dah. Ya. Ipu awak tarjih dia. Dia kata ulang. Kurang aja nak jauh tarjih, macam beda. Dia kata lianna kejut hana berlawanan han dipunafi ngan hana sebut tarjih dalam kitab Allah Ta'ala. Han dipunafi yang bahawa tarjihnya lebih mubalarah daripada tajrid. Ada mudah lebih mubalarah tajrid ketimbang tarjih sebab tajrid nah dalam Al-Quran menurut berah lianna karena sebutnya selain tarjih dan selain tarjih tajrid dan selain tarjih tajrid di tajrid nah dalam Al-Quran yang sebut selain tarjih tersebut itulah tajrid yang sebutnya karena kepentingan arti kan kepentingan tadi. Ada nama tarjih tajrid yang kepentingan penyebutan di dalam kalam kepentingan di arti. Maka dikarenakan penyebutannya tajrid itu merupakan kepentingan arti. Nyanahan dikehendaki tiada faedah yang dati karena lebih kadati ketimbang arti. Dah faedah yang dati tarjih lebih mubalarah daripada tajrid. Gimana? Waman arfa dan bermulasiman sekalian-kalian lebih dia yang mengetahui ia nyaman akan tempat jatuh ini kalam di suatu mantang yang tumpu kedudukan kalamnya iaitu penyebutan tajrid merupakan aridi nampak ya tarjihnya ialah zati yang suatu mantang yang tumpu kedudukan kalamnya yang mudah diarti nyaman oleh ini makam ini dan makam ini pembahasan
Mafhum? Makam dalam makam tiada wujudnya dalam Al-Quran. Syekh hana wujud dalam Al-Quran beserta pentingnya Syekh. Ya. Faslun. Bermula ini itu satu fasal pada tahqiqiyah dan aqliyah. Dan bermula yang mempunyai makna yang sebut ianya makna dengan punya husnain puhisi udah hisi be husnain hisi panca indera kah ya baik. Ataupun makna yang sebut ianya makna dengan akli akal nyan fatah tahqiqiyah ni saya maka bermula dianya isyarah itu tahqiqiyah seperti demikian ra'au berpendapat oleh mereka itu. Contoh seperti asyraqat telah bersinar oleh matahati makna basair oleh matahati bukan matahati sufi dengan cahaya madauro hadarat kudus. Ke mana? Aku lulungkan. Qusima dibagikan akan isyarah kepada tahqiqiyah dan kepada takhiliyah. Famuraduhu dan maka bermula maksudnya tengku dengan akliyah itu takhiliyah. Dengan dalil muqabalah, dengan dalil muqabalahnya lawan. Maka bermula isyarah itu jika pastilah maknanya isyarah pada hissi. Maka bermula isyarah jika pastilah maknanya istiarah hisan pada hissi, seumpama raaitu asadan fil hamam, lengkalan akan asad lam hamam. Ataupun jika pastilah maknanya istiarah pada akli, seumpama ihdinas siratal mustaqim. Fa inna maka bahwa sesungguh musta'arlah itu kawaid agama, kawaid din, kawaidnya aturan agama. Wahya dan bermula dianya kawaid itu muhaqqaqah pasti, aklan pada akal. Maka bermula istiarah niscaya maka bermula istiarah itu tahqiqiyah. Dan jika tidak pasti ianya makna, tidak pada hissi, tidak pada akli. Bal akan tetapi ada ianya makna itu amran mutawahaman, itu perkara yang diwahamkan. Yang niscaya maka bermula istiarah itu takhiliyah. Contoh seperti adfar ukir pada ancabat maniyah akfarhu telah dikelok 5 maut yang bermula ukirnya maut dengan tipulan dililing. Kan? Kama sayati sebagaimana barang selagi akan datang anifan nanti pada kalamnya Tengku Musannif. Kan rugi? Apa ya juga? Aku lulungkan cicok carah juga. Aku lulungkan yang kebagi istiarah kepada tahqiqiyah dan takhiliyah. Ada istiarah na bagi na istiarah tahqiqiyah, na istiarah takhiliyah. Maka punya lagian pembahagian istiarah, maka bermula maksudnya tengku bil aqliyah, na lambit Pak lambit
Bab faslun fi tahqiqiyah wal aqliyah. Nyan maksud aqliyah yang dalam bait nyan maksudnya ialah tafiliyah. Kejemunan dengan dalil kuate gu mukabalah dengan tahqiqiyah. Ya, di kuate gu mukabalah dengan tahqiqiyah memberitahu yang bawa aqliyah yo maknanya ialah tafiliyah. Funggu kan majaz aqli. Maka formula isyarah jika pasti maknanya isyarah. Dan makna isyarah yang dimaksud ini musta'arlah. Dah yang bukan makna isyarah musta'arlah. Menyebab musyabah dengan musyabah bih dah musta'arlah, musyabah. Nampak dah pergi yang macam ni je. Macam kerja dah mohon je. Mesti dah pijak lagi dah. Ada bayar. Betul. Musta'arlah. Musta'arlah bara itu asadan. Rajuluk hijab. Nyan munyo makna isyarah yan ialah munyo musta'arlah yan ialah hissi makna lagi raitu asadan fil amam. Nyan kepunan untuk istiarah yan tahqiqiyah. Ataupun makna istiarah yan aqli, kan ada yang waham secara akal irpa ada yang ada yang secara akal dipupasti ada yang seumpama ihdinas siratal mustaqim nyan yang jid ke musta'arlah ialah qawaid din musta'armen siratal mustaqim. Kawan agama tentu pasti bangkai pasti dah kawan agama lagi wajib bayar, wajib puasa, yang kawaid din. Wahya dan bermula yang kawaid din itu yang pasti pada akal. Contoh pasti berakal kan ada yang waham. Maka munyo lagi yang kejadian munyo musta'arlah hissi ataupun musta'arlah nyan aqli. Nyan gupunan istiarah nyan tahqiqiyah. Wa illam yatahaqqaq dan jika hanya pasti ianya makna dah musta'arlah. Hanya pasti pada hissi dan hanya pasti pada akal. Hai pada akal. Hai pasti akal. Teman dah si musta'arlah yang balkana amran dawahman akan tapi ada yang makna merupakan perkara yang diwahamkan. Nyat istiarahnya kepunan takhiliyah. Lagi contoh adfar pada kun ambata maniyah. Kadiklo limaun. Kadiklo limaun bermula uke maun. Nampak uke? Yang jid ke musta'arlah nampak uke maut yang jid ke musta'armen uke tabung. Bung sebab uke ini bincang apa dupa serupa uke maut dengan uke tabuk. Maka uke tabuknya mucababe. Maka uke tabuknya mucababe, maka uke tabuknya musta'armen. Maka waktu bermula ukenya maut, ukenya maut yang tadinya wong maka kamu waham. Nah uke bak maut. Nah dipasti liakai yang bawa mautnya nak okey, hai pasti. Ya okey. Dipasti liakai katanya yang bawa maut nau. Pasti ada yang merupakan ada yang waham dan bayang-bayang. Yang tak pinjam akfar tersebut. Akfar uke tabu dan pinjam ke uke yang diwahamkan tersebut
Nyan istiarah yang gupunan dakhiliyah. Nampak? Kan? Kama sayati sebagaimana barang selagi datang ianya barang pada nanti, selagi datang nanti pada kalamnya musanna. Nyan bak contoh ambata maniyah atfaruha, nyan bak salah-salahinan. Nyan kan pegah yang bahwa lisamu ka menerkam kan. Nampak? Kan kena pegahinan nyo sabuk ka menerkam di pulang kan. Pusit cik maut kena pegahinan. Maniyah yang makna hakikatnya berbeda dengan dakun ra'aitu asadan. Nyen kan kena pegah asad, kena pegah rajul juga yang longkalan. Menyebab contohnya kan kena pegah yang bahawa sabuk menerkam, yang ke sabuk dengan tipulan kan, yang kena pegah si maut. Maka maniyahnya makna hakikat. Urang ladung di pertama contoh ra'aitu asadan ngam contoh bukan ancabat maniyah. Sehingga gara-gara waktu pertama contohnya nyan maniyahnya mana tahu. Baik kamu kan? Bu? Kawan? Bu? Faqauluhu maka bermulakannya dengku. Dah ke dengku asyraqat. Nah lebih lebih tiga lagi. Asyraqat telah bersinarlah matahari ulama sufi. Ya, ini makna nabi. Jadi kun bermulakannya dengku asyraqat ilah sampai habisnya. Yang itu contoh bagi isyarah daqiqi. Nah, ini contoh isyarah daqiqiyah yang dipasti maknanya isyarah pada akal, karena bermula musta'armin itu bersinar dengan cahaya. Nampak? Nyat musta'armin ji bersinar dengan cahaya, dan bermula musta'arlah itu terbuka dengan cahaya yang dihisikan di rempuk di panca indera, dan bermula musta'arlah itu lapang dada wa itisa'ah dan lapang dada. Jadi kena pegahinan. Lapang dada ulama sufi. Jadi lapang dadanya hai rumput le panca indera, tapi le akal tipa. Wahwa dan bermula dianya berarti lapang dada tersebut merupakan perkara yang pasti pada akal. Makanya istiarahnya tahqiqiyah. Wa kadang dan sedemikian juga itu jamsu. Nah, dah pula cahaya matauroh hadarat. Pun sedemikian juga inna istiarah tahqiqiyah. Kejut karena bahawasanya yang jid ke musta'ar lahinan ialah mu'arrif, ma'rifah rabbaniyah, ma'rifah ketuhanan. Okay, berarti hidayah yang urus ma'rifah. Betul. Kaji Allah. Boleh.